রইল, ও হিফাজত করতে চলা। বলে যে ও হেফাজত করে যাইতেছিল ওনাদের সাথে। वो जंगलों में जब चले, पहाड़ों में चले, रातों को चले, तो जिधर खतरा नजर आता वो कुत्ता उधर जाके उस खतरे को दूर करता। তো বলে যে ওনারা এরকম ভাবে রাত্রে অন্ধকারে পাহাড়ে জঙ্গলে চলতেছিলেন, যদি কোনো ভয়ের ব্যাপার আসতো তো কুত্তাটা সেই ভয়কে दूर করে দিত। जब वो पहाड़ों में छुप गए तो वो कुत्ता उनकी हिफाजत के लिए उसके मुंह पे बैठ गया, पहाड़ के गार के मुंह पे। तो বলে যে যখন ওনারা গুহার মধ্যে লুকিয়ে গেলেন तो कुत्ता जाइया ওনাদের হেফাজতের জন্য গুহার মুখের মধ্যে বসিয়ে পড়ল, ताकि कोई अंदर जाके इनको तकलीफ न दे, जाते हैं केউ ভিতরে যাইয়া ওনাদেরকে কোনো কষ্ট দিতে না পারে। उसकी बरकत से अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नत में जाने के काबिल बना दिया। বলে যে শুধু এই খেদমতের কারণে, বলে যে এই কাজটা করার কারণে আল্লাহ তাকে বেহেশতে যাওয়ার জন্য কবুল করে দিলেন আর তার বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য বানাই দিলেন। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये दो सोहबतें बयान की। देखो, भली सोहबत असहाब कहफ के कुत्ते को जन्नत में ले गई और बुरी सोहबत नबी के बेटे को लेकर डूब गई। বলে যে হযরতে সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই দুইটা সোহবতের ঘটনা বয়ান করলেন যে দেখো এটা কুত্তা ভালো লোকের সোহবতে থাকার কারণে সে জান্নাতে বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা সেগুলো তার মধ্যে যোগ্য হইল, আর এই দিক দিয়ে নবীর বেটা বুড়া সোহবতের কারণে বলে যে সে এরকম ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, ডুবে গেল। তো हमारी सोहबत कौन सी है? বলে যে এখন আমাদের সোহবতটা সঙ্গটা কোনটা? কौन है हमारी सोहबत? বলে আমাদের সোহবতটা কোনটা ভাই? বলো ভাই, বলেন। तुम्हारी मस्जिद की जमात। বলে যে ভাই এটা আমাদের সোহবত হইল, সোহবত আর সঙ্গী হইল মসজিদের জামাত, আমাদের মসজিদের জামাত। जब 4 महीने में निकले तो 4 महीने में निकले हुए वो सोहबत थी, चिल्ले में निकले तो जो हमारे साथ चिल्ले में निकले थे वो सोहबत थी, और जब वापस घर आ गए तो हमारी सोहबत कौन है? हमारी सोहबत हमारी मस्जिद की जमात। तो বলে যে ভাই দোস্ত, যখন আমরা চারপাশে ছিলাম তো সেইখানে চারপাশের জামাত আমাদের সোহবত ছিল, চিল্লার জামাত ওইটাই আমার সোহবত ছিল, আর যখন আমি আমার এলাকায় এসে গেলাম তো মসজিদের জামাতে হইল আমার সোহবতের জামাত। ये मस्जिद की जमात अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, बहुत से लोगों को शिकायत ये होती है कि हमारी मस्जिद की जमात ठीक नहीं है, वो उनका काम ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लो वो ठीक नहीं है, वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, क्योंकि वो भी इंसान ही है, कोई फरिश्ते नहीं है। फिर भी वो सालेह सोहबत है, क्यों कि वो सालेह बनना चाहते हैं, वो सोहबत अच्छी है, क्यों वो अच्छे बनना चाहते। तो বলে যে ভাই দোস্ত, বলে যে আপনার মসজিদ আর জামাত যেই রকম হওয়ার ছিল এরকম হয় নাই, ধরে নেন যে যেই রকম হওয়ার ছিল এরকম হইতেছে না। অনেকে শিকায়ত করে, বলে যে আমাদের মসজিদ আর জামাত এটা ঠিক না, যেই রকম হওয়ার ছিল এরকম না। বলে এরকম যদি না হয়, সাথীরা ঠিক নাও হয়, তবুও বলে যে ভাই দোস্ত এটা নেক সোহবত। কেন? বলে যে ভাই দোস্ত ওনারা নেক বলতে চাইতেছে, ওনারা সালে বলতে চাইতেছে, এই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত যেহেতু ওনারা ভালো বলা চাইতেছে এই জন্য এটাই আপনার জন্য নেক সোহবত है, क्योंकि वो नेक बनना चाहते। মানে কারণ কি? বলে নেক বলতে চাইতেছে, ভালো হতে চাইতেছে, তো उनकी चाहत पर अल्लाह उन्हें देता है, और बोले उन्होंने चाहते हुए अल्लाह पाके दान कर, और एक मजमा मिलकर एक काम करता है तो अल्लाह की शान के ये मना खिलाफ है कि कुछ को दे कुछ को खाली भेज दे, और जब देता है सबको देता है। तो बोले भाई কোনো জমাত যদি মিললে কোনো একটা কিছু কাজ করে আর চায় তো এটা আল্লাহ শানের খেলাফ হয়ে গেল যে কেউ দিবেন আল্লাহ কেউ দিবেন না, বলতে আল্লাহ যখন দেন তো সবই। तो इसलिए हमें ये दो माहौल बनाने होंगे। বলে এই জন্য আমাদের দুইটা মাহौल আর পরিবেশ বানাইতে হবে। एक माहौल बाहर निकलने का, বলে যে একটা হলো আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যাওয়ার পরিবেশ আর মাহौल বানাইতে হবে। वो तो समझ में आता है। বলে যে ভাই এটা তো আমাদের বুঝে আসে বাইরে হওয়াটা, क्योंकि सब माशाल्लाह उस माहौल से गुजरे हुए हैं। কারণ আমরা সবের উপরে এই মাহौलটা পরিবেশ গেছে, আমরা আসলে ফিরছি, लेकिन एक माहौल बनाना पड़ेगा मुकाम पर। আর বলে যে আরেকটাই ভাই দোস্ত মাহौल পরিবেশ আমাদের মহলে বানাইতে হবে, वो है हमारी मस्जिद की जमात। বলে এটাই আমাদের মসজিদের জামাত। एक मर्तबा मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं, बरसों मदीना मुनव्वरा में रहे, अल्लाह ने वहीं उनको मुस्तकिल इकामा दे दिया, परमानेंट, वहीं जन्नतुल बकी में इकामा। तो उनसे
अरबों के बड़े ताल्लुकात थे, अरब बहुत चाहते थे उनको। तो चंद अरब उलमा ने, बड़े बड़े उलमा ने एक बार मौलाना से पूछा कि एक बात समझ में नहीं आती कि बातें तो आप भी वही करते हैं और दूसरे उलमा भी वही बातें करते हैं, हम भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं। बात मरतबा आपका बात का बयान करने वाला वो इतनी इल्म और सलाहियत वाला नहीं होता, उससे अच्छे अच्छे लोग बयान करने वाले होते हैं, इल्म वाले, काबिलियत और सलाहियत वाले, लेकिन बयान सुनने के बाद जिंदगी नहीं बदलती। आदमी सुनता है, रोता है बयान में, लेकिन वापस जाकर फिर वही करता जो कर रहा था, जिंदगी नहीं बदलती। और तबलीग में एक आदमी जाता है, 3 दिन लगा जाता है, उसकी जिंदगी में फर्क नजर आता है, नुमाया नजर आता है। 3 दिन जाकर आया, एक फर्क, चिल्ला जाकर आया, जब में तस्बीह आ गई, जब में चिल्ला जाएगा तस्बीह आ गई, जब में मिसवाक आ गई, नमाज पढ़ने से एक फर्क आ जाता है। हालांकि तुम्हारा बयान करने वाला, समझाने वाला वो उस सलाहियत का भी नहीं होता, उतना इल्म भी नहीं होता। उसके बाद हर जमात में कहां होते हैं ऐसे, हर जमात में थोड़े उलमा होते हैं। ये फर्क क्यों आता है, तब्दीली कैसे आ जाती है? जबकि और वाज बयान नसीहत दुनिया में कोई कमी नहीं है उसकी, लोग सुनते हैं, रोते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। और यहां एक आदमी जमात में जाता है, सीधे साधे लोग होते हैं उसके साथ, उसका अमीर भी कोई आलिम नहीं होता, और वो जाके जमात में आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बोले जब आए एक समय हजरत मौलाना साइद अहमद खान साहब रहमতুল্লাহ আলাইকে এইরকম কিছু লোক অর্থাৎ আরব দেশের লোক জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্ন করলেন, বলে যে উনি তো বছরের পর বছর, এরা আমাদের এই কামের বহুত বড় বুজুর্গ, যিনি চলে গেছেন দুনিয়ার থেকে, বলে যে যিনি মদিনা শরীফে বছরের পর বছর হয়েছেন, আর বলেন যে আল্লাহ পাকে ওনারে মদিনায় চিরদিনের জন্য একামা দিয়ে দিচ্ছেন, জান্নাতুল বাকিতেই উনি দফন হয়েছেন। তো বলে যে ভাই দোস্ত, ওনারা এক সময় কিছু আরব দেশের ওলামা, কারণ আরবদের ওনার সাথে খুবই সম্পর্ক ছিল, তো ওনারা বললো, একটা প্রশ্ন করলো ওনাকে যে আপনারা যে বয়ান করে, আপনারাও বয়ান করেন, ওলামায়ে কেরামও বয়ান করে, আমরাও বয়ান করি, কথাবার্তা আমরাও বলি, আপনারাও বলেন, একই কথা, কোরআন হাদিস তো এটাই। বলকে আমরা যে আমাদের উলামায়ে কেরাম যে বয়ান করেন কোরআন হাদিস দিয়ে, বলেন যে এই পরিমাণে আমাদের বয়ান করলে ওরা হয় না, বলেন যে আপনাদের বয়ান করলে ওরা চেয়ে তো ওরা শক্ত, এবং ওনাদের বয়ানের দ্বারা মানুষের কান্দে চোখ দিয়ে পানিও বাইরে হয়। কিন্তু দেখি আমরা যখন এখান থেকে চলে গেল, তো যেই রকম ছিল যাইয়া তার ঘরে পানি ফিরিয়ে আসে ওই রকমই হয়ে যায়। কিন্তু আপনাদের সাথে যখন চলে 3 দিনের জন্য বাইরে হয়, তো তার জিন্দগির মধ্যে পরিবর্তন আসিয়া যায়। অথচ এত বড় বয়ান করতে ওরা না, এত মজবুত না, কারণ বলে যে প্রত্যেক জমাতে তো এরকম আলিম কোথায় পাওয়া যাবে? আম মানুষ যায়, সাধারণ মানুষ যায়, কথাবার্তা ওনাদের মতো বলতেও পারে না, কিন্তু বলে যে 3 দিনে পরিবর্তন। বলে আগে নামাজ পড়তো না, এখন নামাজ পড়া শুরু করে দিয়েছে। বলে চিল্লে নিয়েছে, এত বলে টুপি উঠিয়ে গেল, জেবের মধ্যে তসবিহ আসিয়া গেল, এখন তসবিহ পড়া শুরু করে দিছে। তো বলে যে এইরকম এত বড় একটা পার্থক্য হয়, অথচ ওনারা আপনাদের দ্বারা বয়ান করে এত বড় মজবুত শক্তি বয়ান করতে বলা হয় না, দুর্বল মানুষ ওনারা এরকম কথাবার্তা বলে, অথচ ওলামায়ে কেরাম এত মজবুত বয়ান করেন, কিন্তু ওনাদের কোনো পরিবর্তন নাই ফিরে যাওয়ার পরে। আর এখানে আসার ওই আপনাদের যারা চিল্লাতে 3 দিনে যায়, এদের মধ্যে বিশাল একটা পরিবর্তনটা আসে। কারণটা কি?